Hoy, lab! Amo silingan lab ba kay nakapalit og 50 inches na TV, lab. Kuan kaayo, nindot kaayo, lab. Magpapildi ba ko? Palitipod ko, lab. Sige. Yes! Uy, lab! Amo silingan lab ba kay nakapalit og 16 Pro Max ng iPhone. Magpapildi ba ko? Palitipod ko, lab. Sige. Uy, lab! Among silingan, lab ba? Kaya nagpagwapo na silang balay, lab. Nagpapintura na sila. Amo apong balay, lab. Paninduta pod. Pabildi pod balay ko. Sige. Ang sa luya man lagi ka karon. Among silingan, dira abaw. Namatay, nabanggaan ag motor. Luoy kayo. Namatay? Nga. Unsa pa man namang gulat? Pakita nag-truck dito. Pagbabangga.